हाय नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छा आशा कर समस्ते भले थे तो मुझे भले अच्छी तो चलतु आज गोटे नुआ भिड स्टार्ट करवा एबे तो सकाल टाइम माने सकाल माने पुओ को एबे स्कूल रू छाड़ी आसली जस्ट सकाल एत व्यस्त किसी वीडियो भी बनई पारिनी एत व्यस्त रही जाऊँगी सोमवारटा आज पुणी सकाल पूजा पूजी सारी हजबैंड गले ऑफिस खाया देली टिफिन देली पुओ उठु ना बहुत कष्ट ताकू से उठेली तापर ताकू नेकी एबे छाड़ी आसची जस्ट आबे जाऊँगी सब घर काम सब अच्छी करी माने काम कौन कि कपड़ा गुड़ाक अच्छी ताकू जाऊँगी छात उपरକୁ ଯିବି सुखेकी आसबि कहीं पुआ आसिले जस्ट ताकू आसला माने ताकू मु आग खाया पिया ध्यान दिए आग खुआईदेवी शोले शो न शोले ना लेट करू पछे किंतु आग खाईदे कहीं भोक लगुव ताकू जस्ट खाईदे कि जाऊँगी पुअर खाଇବା बसई हुइसिल देला तो प्रेसरटा कमे देकी आसिली तार आज डाली आलू बघरा आ पांपड़ टे छाणीदेवी खाईदेव सी तो जाऊँगी छात को जी आसिले एमती मोर बिजी रुटीन पूरा चलती पुणी घर को जबार अच्छी ओडिशा जबार अच्छी ये सब मोर ये सब पड़ी देखो ट्रॉली सब रखुची सजाड़ी रखुची एवं कौन केमती कौन पैकिंग करी किसी बुझीपारनी कारण एपटे सब कम रोचे आउे पर जी पुणी पुओ को आने कम आग सार दिए जी छात को सुखे देके आसे पुअर खावा टे बनई देगी पलैबी बाहर पुओ को लेकिन आसबि तो चलन सांगने आज वीडियो जब भल लगे प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे आउ सब्सक्राइब करेंगे जो मैंने चैनल नुआ अच्छा तो चलतु आज वीडियो को स्टार्ट करवा कौन कौन हो दिन सारा आपण सांगे आज गोटे प्रेगनेंसी उपर भी गोटे वीडियो माने वीडियो रो एंड आड़ को देवी बिल्कुल भी स्किप करेंगे पूरा फुल देखिए वाच करेंगे तो चलतु देखा कौन कमी कर गुड्डू स्कूल रू आसला एबे खाऊची कौन पांपड़ पांपड़ खाऊची आ ताकू ये भात खाऊची तार ये भात ये भात डाली आलू चकटा सब नहीं आसी जाऊँ तो खोईदेवी खोईला गुड्डू कौन कर शोबा नहीं तो फोन देख गुड्डूर फोन स्विच ऑफ हो जाए मामा फोन देखुची आम खाई सारा खेलिबा खेलिला शोबा ओके हो हाय सांग माने नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छा आशा कर समस्ते भले थे तो मुझे भले अच्छी तो चलतु पुआ भी शोला देखली पुआ को स्कूल आणला मोर तो ये रुटीन ताको ए खुआ पाई शुआईदेली मोर टे कम एना हाल्का मत निद भी लगे कि मुझे शुएनी माने शोले ना टे अलस अलस लगे सन्ध्या उठला तो मुझे टाइम टे मोर जोटा इम्पोर्टाट जिनस थाए माने किसी क्वेश्चन थाए तापर टे वीडियो बनाई टे टाइम मिले जेहेतु पुओ टे शोई थाए डिस्टर्ब करनी से टाइम मु वीडियो बनाए तो तो चलतु आज वीडियो मुझे कही प्रेगनेंसी उपर गोटे बढ़िया जिनस आप सेयार करी गोटे कमेंट्स आसाला से गोटे कमेंट्स आसाला कि दीदी मोर कौन माने लेफ्ट साइड शोची माने शोला बेले छुआ एवं टे बुलूनी भलसे केते 4-5 मंथ कि 6 मंथ एमती चलती तो से भौणी जे देखुवे आप जानीपारे मुझे भाविली आउ कमेंट्स कौन देवी एते रिप्लाई कौन आउ देवी तापर गोटे वीडियो बनई दूची जमती आमर खाइबा पीबा रे जमती आगुरी मुझे बहुत सारा वीडियो बनई जे कौन खाइले भल सुस्थ छुआ हम कि आमर खाइबा पीबा जमती इम्पोर्टाट छुआर डेभलपमेंट भल सुस्थ छुआपाई माँ भी सेमती आमर शोवा पोजिशन रे भी अच्छी कौ साइड शोले सबुठ भल पोजिशन कौटा कि जोटा कि छुआर डेभलपमेंट भी भल हम छुआ को भल से ऑक्सीजन भरिका आउ तार ब्लड सर्कुलेशन भी भल से ठीक से चलो तो स्लीपिंग पोजिशन रू भी आमर बहुत सारा सेटा इम्पोर्टाट जिनसटा शोइबार माने आमर कहती ना शोइबार पोजिशन रू भी आमर बहुत इम्पैक्ट पकाए छुआ उपरे माने एथुरु ना के जनकर मिसक्यारेज भी हो पारे माने हो जाए भी हेमता केसेस भी आम शुणीचे तो से भाविली आज भिडियोटी बनईदे तार उपरे तो चलतु स्टार्ट करवा तो जमी जानते मैंने प्रेग्नेंट होचे फास्ट मसटा एत ये नुहे माने इम्पोर्टाट किंतु एते भी इम्पोर्टाट नुहे शोइबा पोजिशन को लेकिन
କାରଣ ସେତେବେଳେ ଛୁଆ ଏତେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇନଥାଏ କିଛି। ତ ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେତିକିବେଳୁ ଅଭ୍ୟାସଟା ପକାଇଦେବାଟା ଭଲ ଛୁଆ ପାଇଁ, କାରଣ ଆମେ ଯଦି ନର୍ମାଲି ଯେତେବେଳେ ସେମିତି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ନଥାନ୍ତି ତ ଆମେ ଯେମିତି ପାରିବା ସେମିତି ଶୋଇପାରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଏସବୁର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର ଶୋଇବା ପୋଜିସନରୁ, କାରଣ ଶୋଇବା ଆମେ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ କରିବା ତାହେଲେ ଛୁଆ ଉପରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ପଡ଼ିବ। ଛୁଆର ମିସକାରେଜ ହେଇପାରେ, ଯେମିତି କହିଲି ସେମିତି। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରାଇମେଷ୍ଟର କଥା କହିବି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ମନ୍ଥ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ସେକେଣ୍ଡ ମନ୍ଥ ତାପଟୁ ଚାଲ, ସେକେଣ୍ଡ ମନ୍ଥ ଥାର୍ଡ଼ ମନ୍ଥ ଯେତିକି ରହିଲା। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଯଦି ସବୁଠୁ ବ୍ୟାଡ଼୍ ପୋଜିସନ୍ ବିଷୟରେ ଆଗ କଥା ହେଇଯିବି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ କେଉଁଟା, କେଉଁ ପଟରେ ଶୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆର ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ଭଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ତାକୁ ମିଳିବ, ଭଲ ତା'ର ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ଆଉ କେଉଁ ସାଇଡ଼୍ ଶୋଇଲେ ସେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ତ ସେଇ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଖି ଭାବିଲି କି ହଁ, ସ୍ଲିପିଂ ପୋଜିସନଟା ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାପରେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଦରକାର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି ପିଠି ପଟୁଆ, ଯେଉଁମାନେ ଚିତ୍ ହେଇକି ଶୁଅନ୍ତି। ତ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ କେବେ ବି ଭୁଲ କରିବେନି, କେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ନୁହେଁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କହିଦେଉଛି। ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପିଠି ପଟୁଆ ମାନେ ଚିତ୍ ହେଇ କେବେ ଶୋଇବେନି, କାରଣ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ଚିତ୍ ହେଇକି ଶୋଇବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମାନେ କ'ଣ କି ଆମର ଗର୍ଭାଶୟର ଭାରଟା ପୁରା ଆମର ପିଠି ପଟରେ ହିଁ ରହିବ, ଆଉ ଗର୍ଭାଶୟର ସବୁଆଡ଼କୁ ତା ପ୍ରେସରଟା ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ମାନେ ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ତ ଯାହାଫଳରେ କି ଜଣେ ଜଣେ କହନ୍ତି ଆମ ଗୋଡ଼ ବହୁତ ଦରଜ ହେଉଛି, ତ ଏଇସବୁରୁ ହିଁ ହୁଏ ଟିକେ, ଯେହେତୁ ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଠିକ୍ସେ ହେବନି ତ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଚିତ୍ ହେଇକି କେବେ ଶୋଇବେନି, ସେଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବ୍ୟାଡ଼୍ ପୋଜିସନ୍ ମୋର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପେଟେଇକି ଶୋଇବା, ପେଟେଇକି ବି ଜମା ଶୋଇବେନି, ସେଟା ହେଉଛି ସବୁ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ମାନେ ସବୁଠୁ ବ୍ୟାଡ଼୍ ପୋଜିସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପେଟେଇକି ଶୋଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଛୁଆ ଉପରେ ପୁରା ଭାରଟା ମାନେ ମାଆର ବଡ଼ିଟା ପୁରା ଛୁଆ ଉପରେ ରହିବ। ତ ପେଟେଇକି କେବେ ଚେଷ୍ଟା ମାନେ ଭୁଲରେ ବି କେବେ ପେଟେଇକି ଶୋଇବେନି। ପେଟେଇକି ଶୋଇଲେ ମିସକାରେଜ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପେଟେଇକି କେବେ ଶୋଇବେନି, ଫାଷ୍ଟରୁ ହିଁ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିର ଫାଷ୍ଟ ମନ୍ଥରୁ ହିଁ ଆପଣ ପେଟେଇକି କେବେ ଶୋଇବେନି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଶୋଇବା, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଶୋଇବା ବି ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଡ଼୍ ପୋଜିସନ୍, ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ହେଇକି ଶୋଇଲେ ଗର୍ଭାଶୟର ଭାରଟା ପୁରା ଆମର ଲିଭର ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଜମା ବି ଭଲ ନୁହେଁ। ଯଦି ଚାହିଁବେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଆପଣ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଶୋଇପାରିବେ, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଜମା ଶୋଇପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଶୋଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ହେଇକି କେବେ ଶୋଇବେନି। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ସବୁଠୁ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍। ତ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ହେଇକି ଶୋଇଲେ ଆମ ଶିଶୁକୁ ମାନେ ଆମ ଛୁଆକୁ ପ୍ଲେସେଣ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସବୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହେଲା, ସବୁ ପ୍ରକାର ପୋଷଣ ଆମର ଯାହାକି ବି ଯାଏ ପ୍ଲେସେଣ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଛୁଆ ପାଖକୁ ଯାଏ ନା, ତ ତା'ର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ହେଇକି ଶୋଇଲେ ପ୍ଲେସେଣ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପୋଷଣ ମିଳେ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବି ଭଲସେ ଯିବା ଆସିବା କରେ ମାନେ ପ୍ଲେସେଣ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଛୁଆକୁ। ତ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ହିଁ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସବୁବେଳେ। ତ ଯେମିତି ବି କହିଲି ଶୋଇବା ପୋଜିସନ୍, ସେମିତି ବସିବା ଉଠିବା ସବୁ ଉପରେ ଆମର ନିର୍ଭର କରେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିଟା। ତ ବସିବା ଉଠିବା ବି ସେମ୍, ଆପଣ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥିବେ ବି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଆସ୍ତେ କି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ହିଁ ଆପଣ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବସିବେ ବି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ହିଁ ଭାର ଦେଇକି ଆପଣ ବସିବେ ଉଠିବେ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଭଲ, ସେଥିରେ ଛୁଆର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ହେଇକି ଶୋଇଲେ ବା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଉଠିଲେ ବସିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ହେଇକି ଶୋଉଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଯେତେବେଳେ ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ କରିକି ଶୋଇବେ, ଯେଉଁ ତକିଆ ରଖିକି ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ଶୋଇବେ, ସେଇଟା ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆରାମ ଲାଗିବ ଆଉ ଛୁଆ ଉପରେ କିଛି ବେଶୀ ପ୍ରେସର୍ ବି ପଡ଼ିବନି, କାରଣ ମୁଁ ବି ସେମିତି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ହିଁ ଶୋଉଥିଲି ସବୁବେଳେ। ମୋର ଯେତିକି ખ્યાલ ଅଛି ମୁଁ ପୁରା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ମୋତେ ବହୁତ ଆରାମ ଲାଗେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ହେଇକି ଶୁଏ ମୋ ଛୁଆ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇକି ବହୁତ ଖେଳେ, ମୋତେ ସେଇଟା ଫିଲ୍ ବି ହୁଏ ପୁରା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଲେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ସ୍ଲିପିଂ ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍। ତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଭଉଣୀମାନେ, ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଥିବ କି ଶୋଇବା ପୋଜିସନ୍ଟା କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାରଣ ଆପଣ ଯେମିତି ସେମିତି ହେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ନା ଛୁଆ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ମିସକାରେଜ୍ ବି ହେଇପାରେ, ହେଇଯାଏ ବି ବହୁତ କେସେସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଉଠିବା, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଶୋଇବା, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ପୋଜିସନ୍, ଆଉ ଛୁଆକୁ ବହୁତ ସାରା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ ଛୁଆର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ବେଶୀ ଭଲ ହୁଏ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଶୋଇଲେ।
तो आशा करछि वीडियोटी आपको निहाती भल लगे जदि वीडियोटी भल लगे निहाती वीडियोटी को लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे चैनल नुआ थे ऑल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे जो मो वीडियो सब नोटिफिकेशन आपको मिल पार। तो चलतु आज वीडियोटी को रखुचे ये जदि वीडियोटी भल लगे जदि किसी क्वेश्चन थी निहाती कमेंट करेंगे मुझे आंसर देवी। तो चलतु आज वीडियोटी को रखुचे ये बाय।